Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Pagkain? Hindi. Tao? Bagay? Hayop? Hindi. Kinakain? Hindi. Ano yan? Tao, bagay? Tao, bagay, hayop? Tao! Bagay! Hayop! Wala. Category! Lugar? Oo. Dito sa Pilipinas? Yes. Dito lang sa Kabuyaw? Hindi. Maynila? Manila? Hindi. Ano to? Probinsya? Oo. Laguna? Hindi. Visayas? Hindi. Cebu? Hindi. Boracay? Aklan? Hindi. San Luzon? Hindi. Ay, oo, oo. La Union? Hindi. Baguio? Hindi. Batanes? Hindi. Neta. Cavite? Hindi. Cavite? Rizal? Antipolo? Hindi. Batangas? Hindi. Pangasinan? Pampanga? Batangas? Ano ba? City ba to? Probinsya? 1 minute. Pamamad. Ay! City? Oh, no. Probinsya? Oo, hindi pwede. Province? Bicol? Hindi. Minus ilan yun? Second. Bicol? Batangas? Cavite? 30 seconds. Mindoro? Hindi. Sa bandang norte? South? Yes. Oo. Laguna nga! Laguna! Rizal! Cavite! Calamba! Ano? Antipolo! Bicol! Mimaropa! Nine. Napakahirap naman Eight. dumami. Masbate! Calabarzon! Calabarzon! Oh! 1! Calabarzon! Calabarzon! Di ka nagsabi na kasi.